It's a BCRs underneath the trees. Kwento. Iba naman. Ang dami yan. Ang dami niluluto ah. Oh. Ano to? Ano to? Goat meat. Lamb. Lamb yan. Lamb. Oh, hindi pa naubos, ma'am. Set pa, tapos ito na. Diyan ko na rin iluto o papalitan ko yung badjika? Hindi, okay lang. Kahit kung gusto mo, dagdagan mo lang. Okay, sige. Cook. Ito, the expert. Ayan, gumawa ng magluto ng chicharon. Ay. Close up pa. Bumubulusok. Mainit. Amoy pa lang. Sentensyahan na yan. Mars, ang lambot naman ito, Mars. Hindi, ano yan? 8 to 6 months yung binili. Oh, tikim na. Wala na, yun na yan. Tikim na. Mag-ano na tayo, Carl? Tikim. Kumain na. Tikim. Kasi gusto mo yung mga tao. Ala. Hindi na babakant itong palanggana mo, bro. Hindi na babakant yung palanggana. Ito naman to. Ba't may pole to? Ganon din? Inihaw. Diyan na lang nilagay. Oo, pwede rin. Parang steam. Parang steam. Sabi ko, hindi na mabakante yung palanggana ni bro. Hindi na mabakante palanggana. Fire. Eating time. Kana. Oh, sinigang. Oh. Kaya pala matigas. Bakit may mangkok si Arn? Special yan. Ayos ah. Ay mangkok ah. Why is it so all in the... Kagaling na kayo. EJ, Jared! come on. Kamat. Kamay kami ha. Kamat. Jared! Ako nakatig siya Kamat. Siyempre. Makatiis ka pa. Nakutin-tiis mo lang ha. Kamat.
cheese. Ganda. There you go. There you go. Ayos ah. Hep. Tama. How's it? It's cold? Careful, be careful. Paano ka makakaano dyan ngayon? Touchy. Cold. Hey, madulas yan ha. Lumot yan oh, ma'am. That's lumot beside you. Pag natap daw ka dyan, Jared, sige ka wala. Come on, let's go.